Sure. Oke, hakol karagila, hakol everything. K seperti. Berarti K ini selalu nempel dia ya. Dia ini artinya seperti. Kak Kevin seperti Kevin. Kak Budi seperti Budi. Kamore seperti guru. Ini aslinya kemo. Seperti. Ya. Kemo. Seperti dalam bahasa Arab kama. Ya, ya persis banget kama. Ya. Ragil ini adalah biasanya. Seperti biasanya. Hakol karagil. Hakol karagil. Saya biasanya selalu pakai bilang rega, rega. Begini ya, seperti yang didapatkan oleh Pateh kemarin di kamus. Rega, one moment. Rega. Atau mereka bilang senia, senia. Senia ini adalah second ya. Se, ni, ya. Nah, karena ini adalah nekeva, maka ahad. Senia ahad. One second. One second ya. Ahad itu adalah satu ya. Ahad. Satu second. Mereka bilang second satu. Kalau Horti, Shalom Horti. Saya harap internetnya hari ini bagus. Ya, Akol Reptol. Karagil. Erev Tov Horti, Manisma, Kol Tov, Beseder, Hamuren. Eder, Saudara Ba. Gam Ani Beseder, ha? Gam Ani Beseder. Gam Ani Beseder. Gam Ani Beseder. Gam Ani Beseder. Senia Aha. Senia ini adalah second, one second ya. Biasanya ahad ini satu ya. Nanti kita belajar angka ya di unit 2 ini kita juga belajar angka nanti ya. Oke, hakol karagil, everything as usual. Oke, sumdabar ya. Sumdabar. Sumdabar. Oke, תודה רבה חברים, ערב טוב לכולם, ערב טוב מר תה, מר בודי, מר קפין, גברת הורטי. ערב טוב לכולם. היום, atau הערב, malam ini, hari ini, ya, hayom, ha'erev, anahnu lomdim kinui remez. Kinui remez. Ini catat yang tidak ada di buku ini. Kinui remez. Kinui remez itu adalah demonstratif noun. Di buku dia tidak tulis ini. Kinui remez. Kalau dalam bahasa Arab, ismul isyara ya. Kinui remez. Dan kinui remes ini adalah bagian daripada kata benda. Ya, kinui remes. Ze, zot, ele. Ze, zot, ele. Namanya itu adalah kinui remes. Kinui remes. Kinui remes. Ze, zot, ele. Ini perhatikan, ini adalah bagian dari kata benda. Ze ini adalah untuk kata tujuk kata benda zahar. Ze budi. Zot horti. Ele Budi, Horti, Kevin, Pateh. Ya, ini adalah demonstratif noun atau kata tunjuk. Nah, di dalam biblical itu kata tunjuk tidak ada itu, hanya ada ini. Ya, saya pernah ditanya, kenapa Hebrew itu tidak ada ini gitu. Saya bilang karena ini adalah bahasa kitab suci, bagi Tuhan tidak ada itu, dia semuanya dekat ini. Bagi Tuhan itu nggak ada yang jauh, jadi hanya ini dia. Ya, in biblical tidak ada namanya itu, semuanya hanya Z,
ini sama dengan ini sama itu ya. Ini dan itu sama. Ini dan itu sama aja. Ini itu ya. Oke, baik zahar maupun nekeba. Meskipun juga untuk jamak ya. Nah, ini Z ini adalah untuk singular zahar, Zot untuk singular nekeba, Ele untuk jamak. Ya, namanya adalah Inui Remez. Oke, coba Pateh baca dulu Pateh. Pateh dibaca. Oh, mute. Pateh mute. Kinui remez. Ze zot ele. Araba. Kevin. Inui remez. Zeh zot eleh. Araba. Marbudi. Befarsa. Inui remez ze zot eleh. Mensian. Geveret Horti. Befarsa. Ya. Kinui remet. Ze zot eleh. Araba ya. Sama saja ini sama itu ya. Oke, mari kita lihat di buku. Inilah dia. Ya. Z. Perhatikan Zot itu, perhatikan spellingnya. Zot itu pakai alef. Ya, pakai alef dia. Zot. Ele. Oke. This is atau that is sama aja ya. Ini adalah untuk maskulin. Yang ini untuk nekeba. Ini adalah rabim. Zahar nekeba. Ya, untuk jamak maupun zahar maupun nekeba. Sama ya. Ele untuk jamaknya. Mari kita lihat di sini contohnya. Z radio. Dulu. Z doron. Z doron. Ini adalah doron. Nama orang ini ya. Zot tamar. Ele doron ve tamar. Ele tamar ve Sosana. Mar Kevin, baca dulu dari Z zot ele. Zeh zot eleh. Zeh doron. Zot tamar. Eleh doron ve tamar. Eleh tamar ve Shoshana. Oda Metsuyan Keria Mamastov Keria Tova. Rega-rega, saya harus tulis Keria. Bacaannya Keria Tova. Tova. Bacaan baik. Keria Tova. Keria Metsuyenet. Keria bacaan dari kata kufres alef kara membaca ya. Oke, Yofi. Marbudi bebakasa. Z.ele. Ze zot eleh. Ze doron zot tamar eleh doron ve tamar eleh tamar ve Sosana. Oda kola kavod. Metsuyan. Geveret horti. Z.ele. Ze zot eleh. Ze doron zot tamar. Ele doron ve tamar. Ele tamar ve Sosana. Oda Metsuyan kola kavod. Erefto marhari. Erefto. Oke, marteh pateh. Z.ele. Ze zot ele. Ze doron. Zot tamar. Ele doron ve tamar. Ele tamar ve Shoshana. Oda, Todaraba. Marhari bebakasa. Z.ele. Z
Zot ele. Ya. Z Zot ele. Z doron yang ini Pak. Z. Z doron. Doro. Doro. Zot tamar. Zot tamar. Ele. Ele Doron. darun. Doron. Darun ya. Doron. 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 V tamar. Tamar. Ele. V tamar. Ya. Ele N. tamar. B. So. So. Sana. Sosana. Sosana. Saudara Pak ya. Ini Pak kata Susana. tunjuk ya Pak. Kata tunjuk. Nah. Ini sama itu sama aja Pak. Ini Oh, dan ya. itu sama aja. Kalau ini untuk maskulin, zahar. Kalau ini untuk nekeva. Tapi kalau ele untuk jamak, zahar dan nekeva sama ya. Kata tunjuk. Ele. Oke, mari kita Oh, lihat di sini ya. Saya bacakan dulu ya. Banana, pisang. Banana. Ya. Banana, Banana. coklat. Coklat, radio. Televisia. Televisia modern ya, ini double verb. Televisia. Universitas. Kampus. Saya ulangi ya. Banana, coklat, radio, televisia, Radio. universitas, kampus. Yang ini adalah Amerika. London. More, Mora, Tel Aviv, Netanya. Netanya. Netanya ini adalah nama daerah juga, nama kota di Israel ya. Linda, me Amerika. Linda dari Amerika. Coba lihat dibaca me ya, bukan mi. Me Amerika. Ran, ini nama orang juga Ran. Mi Bnei Barak. Jadi baca mi karena ini bednya ini sepa. Bnei Barak. Ran dari keturunan Barak. Ini adalah klan yang di Israel ada Bnei Barak, itu ada klan yang terhormat di sana ya, klan orang-orang ulama lah di sana. Dina, Vedoris, me Angelia. Me Angelia. Coba dibaca me dari Inggris ya. Boris Veyuri, me Rusia. Dibaca me karena guttural res ya. Miriam Veyakov. Veyakov mi Polania. Polania. Polania itu adalah Polandia ya. Polandia. Saya ulangi bacanya. Banana, coklat, radio, televisia, universitas, kampus. Itu semuanya bahasa Inggris yang diadopsi menjadi bahasa Ibrani modern. Ini nama kota, nama negara, Amerika, London, More, Mora, Tel Aviv, Netanya, Linda, me Amerika, Ran, mi Bnei Barak, Dina, Vedoris, me Angelia, Boris Veyuri, me Rusia, Miriam Beyakov, mi Polania. Oke, sudah kita tahu bagaimana rumus kata benda zahar sama nekeva. Ya, ingat ya,
semua nama negara, nama kota, nama kampung kecil, nama tempat itu adalah nekeba, ya. Dan kalau ada akhirannya bunyinya nah itu adalah nekeba. Televisi, universitas, ya, itu adalah nekeba. Kalau akhirannya kalau bilang tidak ya, nama kota, nama itu semuanya nekeba. Ini Linda dan segala macam. Oke, Marbudi coba dari sini dulu, dari sebelah kanan, baca semuanya kanan. Dengan kata tunjuknya, dengan kata tunjuknya. Eh, Banana. Zot banana, Zot banana. Z Sokolad, kemudian Z radio, Zot televisia, kemudian Zot universita, Z kampus, Toda, Pak. Oke, Marhari, apakah saya ulangi, Pak? Bacaannya Pak Budi diulangi. Zot banana, Zot banana. J television. coklat, no, coklat. 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 Uh, Radio. radio. Pakai Z. Z atau pakai Zot? Z. 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 Ini. Z radio. Iya, Uh, televisia. Zot. Zot television. Saudara, Pak. Yuk, itu yang. Terus, Pak. Z universitas. Oh, Z atau Zot? Ini. Itu ya. Zot. Iya, enggak. Zot. Bukan, Pak. Sama aja artinya. Ini sama itu sama aja. Cuman ada untuk Zahar sama Nekeba. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Ini perempuan. Jadi, pakai Zot ya. Zot. yes, betul. Zot. Zot universitas. Yofi, Mersuyan. Ini kampus. Kampus itu laki atau perempuan? Z lah ya. Z kampus. Z kampus. Toda Raba. Oke. Kevin, bebas. Amerika itu Zot Amerika. Terus. London Zot London. More berarti Z More. Zot Nahon. Zot Morah. Tel Aviv Zot Tel Aviv. Zot Netanya. Saudara, Mbak, kola kabot, Mersuyan, kola kabot. Pateh, ulangi, Pateh. Bacanya Kevin diulangi. Zot Amerika, Zot London, Zot. Z More, Zot Mora, Zot Tel Aviv, Zot Netalia. Saudara, Mbak, Mersuyan. Saudara, Hoti, bebas. Yang ini. Tidak. Linda, me Amerika. Kenapa kamu bilang Z? Linda ini perempuan. Oh, Lindan. Linda ini perempuan. Kirain Perempuan, nama perempuan. Lindan yang bulantis. Jadi? Zot Lindan Amerika. Iya. Nih. Zot Ran. Ralph. No, Ran itu peran laki-laki. Ran nama laki-laki. Zeran Mibnei bara. Dot. Ya? Dot Ibne Bar. No. Ran itu bukan perempuan. Ina. Horti. Ran itu bukan perempuan, laki-laki. Zeran Ibne Barak. Udah.
Ele Dina Fedoris me Anglia. Toda, ele, Dina, Ele Bedoris. Boris. Ele Boris Feyuri me Rusia. Ele, betul. Terus, Ele Jam Yakov mi Polania. saudara Pak Marbudi, baca sekali lagi Marbudi. Zot Linda me Amerika. Toda, Ze Ran me Benia Barak. mi benei barak. Mi Benai Barak. Eleh Dina ve Doris me Anglia. Eleh Boris ve Yuri me Rusia. Eleh Miriam ve Yakub me Polania. Toda, Raba. Oke, mari kita lihat di sini bacaan berikutnya. Oke, ini ceritanya kejadiannya di supermarket di kota Boston. Ya, bus supermarket B Boston. Perhatikan ada dua preposisi di sini. Sama-sama B. Sama-sama artinya di. Yang satu dibaca ba, yang satu dibaca B. Ya, kenapa dibaca ba? Karena ada huruf he yang dibuang di sini. Ya, he itu apa? Ini supermarket ya. Supermarket. Supermarket ya. Nah, ditaruh H supermarket. The supermarket. Supermarket ya. Nah, ini ada H. Nah, ditaruh di sini mau dikasih tahu in the supermarket. Maka ditaruh B begini. Aslinya gini kan, B H supermarket. Nah, huruf H-nya ini dibuang. Ya, dibuang. Kemudian bunyi H, bunyi A tadi yang di H diambil sama bed. Menjadi ba supermarket. In the supermarket. Di supermarket yang itu. Ya, definite artikel dibuang dia. Nanti kita lihat nanti ya. Huruf pokoknya bed ini aslinya B itu aslinya B. Ya, tapi kadang-kadang nanti dibaca ba karena ada huruf he yang dibuang. Oke. Ba supermarket B Boston. Kenapa dibaca B? Karena ini adalah proper noun. Boston tidak bisa bilang the Boston ya. Tidak ada tuh H Jakarta, H Budi, H Kevin, tidak ada itu ya kan proper noun. Maka dia tidak mungkin lagi menerima huruf definite artikel di sini. H. Maka dia dibaca B Boston, B New York, B Jakarta, B Surabaya, B Makassar ya. Oke. Ba supermarket B Boston. Ini ada dua orang di sini ya. A dan B. A B A B A. Ya. Ini adalah orang pertama, orang kedua, pertama, kedua, pertama, kedua, pertama. Dua orang. Ba supermarket B Boston. Mas Z avocado Mexico. Oh sorry, mi Mexico. Sorry, mi Mexico. Z avocado mi Mexico. Uma Z mango mi Chile. VL L bananot mi Peru.
Sliha ze supermarket Amerika. Sekali lagi saya baca. Ba supermarket Boston. Maze ze avocado Mexico. Umaze ze mango Chile. VL L bananot Peru. Sliha ze supermarket Amerika. Jadi dia bertanya nih, ada si pembeli menanya, apa ini? Ya, katanya ini adalah avocado dari Meksiko. Dan ini apa? Ini mangga dari Chili. Dan yang ini nih, yang banyak-banyak ini, oh ini adalah pisang-pisang dari Peru. Seliha, mohon maaf, katanya. Seliha, mohon maaf, apakah ini supermarket di Amerika? Barangnya nggak ada yang dari Amerika kan? Semuanya dari South America, maksudnya. Semuanya dari Amerika Selatan. Seliha, sorry, maaf, ini supermarket di Amerika. Nah, barang-barangnya semuanya impor. Maksudnya gitu. Oke, Pateh, bebas kaca. Ba supermarket, bebos. Ba supermarket Boston. Ma ze avocado Mexico. Umah ze mango Chile. VL bananot Peru. Sliha ze supermarket Amerika. Darabang, kurang satu sini. Maze ze durian Malaysia. Durian. Cacing. Ze durian mutang Malaysia. Oke, Kevin, bebakanlah Kevin. Ba supermarket Boston. Ba supermarket Boston. Maze ze avocado Mexico. Umaze ze mango Chile. Uele ele bananot Peru. Sliha ze supermarket Amerika. Toda, yo pikola kapot. Pak Hari, bebas kasa. Ba supermarket Boston. Supermarket di Boston. Masih ze Avocado. avocado Mexico. Masih ze mango Chili. Umas VL bananot ya, bananot. Yes. Bananot apa ini? Peru. Peru ya. Seliha ze supermarket Amerika. Yopi, kolak kebot, Yopi, Metsuyan, kolak kebot. Oke, Horti, bebas kasa. Lagi.
תודה מרהרי, תודה רבה מרהרי, תודה, כל הכבוד, מצוין. אורטי, Supermarket ya, Amor. כן, Ya, Supermarket di Boston. Boston. Maze di Boston. Maze ze avocado di Mexico. Maze ze mango mi Chile, mi Chile. Chile. Ze mango Chile. VL ele bananot di Peru. Peru. Lihat ze supermarket di Amerika. Tודה, כל הכבוד, מצוין. Perhatikan yang saya merah, saya tandain. Preposisi. Kita sudah belajar itu be sama ba ya, sudah jelaskan tuh. Kemudian ada va yang artinya dan. Yang di sini dibaca u, yang di sini dibaca v. Karena dibaca u karena dia ketemu mem. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Karena dia ketemu mem dibaca u. Kalau dia tidak ketemu huruf mem p samanya baca v, inilah aslinya, v. Inilah aslinya dia, segini. Ya. Kemudian mem artinya dari, ya. Mi. Dia dibaca me kalau dia ketemu gutural. Nah, memnya di sini dia ketemu gutural ya, mi semuanya ya. Kemudian ini B karena ini adalah proper noun Amerika. VL ya, lihat. Oke, sekarang judulnya Hodaat Kholid. Hodaat Kholid ini adalah voicemail. Di zaman dulu, sampai sekarang masih ada loh. Kalau kita nelpon, tuh ninggalin pesan, ya, pesan suara. Hodaat Kholid, pesan suara. Kholid, ya. Call itu artinya suara, call. Hati-hati nih. Perhatikan, ada yang kita bilang hakol tadi kan? Ini nih, hakol. Ini semua. Tapi kalau dia ini call pakai kuf itu artinya suara. Ya. Nih, call pakai kuf. Tapi kalau dia pakai kaf, call artinya seluruh, semua. Ya. Ini adalah pesan suara. Ini nanti kata sifat, nanti kita belajar ini. Kenapa ada it-nya di belakang, kenapa ada i di belakang ya. Itu kata benda yang dijadikan kata sifat. Sama dengan Indonesia, Indonezip, ya. Palembang, Palembangi, Palembangit. Yavan, Yavanit. Coba lihat, ini karena maka dia it. Ya. Oke. Hoda'a Kholid. Voicemail. Jadi ya, ada yang nelpon nih, ninggalin pesan. Shalom tal, zot dafna. Matlomeh, epoat, ani babait. Bye. Saya ulangi ya. Hoda'at Kholid, pesan suara. Shalom tal, zot dafna. Hai Talia, hai Tal. Ini gua nih Dafna. Ini saya nih Dafna. Mas Lomeh, apa kabar kamu? Evoat, di mana kamu? Ani babait, saya di rumah. Bye. Oke, Kevin, bebas. Shalom tal. Nah, judulnya dulu, judul. Hoda'ah Kholid. Shalom tal. Zot Dafna. Mashlomech. Eivoat. Ani babayit. Bye. Nah, מצוין, כל הכבוד. מרבודי, בבקשה מרבודי. הודעה קולית. Toda Khalid, Shalom Sal, Z Dabni, Zot Dafna. Zot Dabna, Maslamha, Maslomeh, Eipoat, Ani Babait,
ביי. תודה, יופי, מצוין. הוטי, בבקשה, הוטי. הוטי, כן, המורה, כן. הודעת הודעה, כן. שלום טל. זו דפנה. מה שלומך? איפה את? אני בבית. ביי. Tanda apa? Pak Bapak sekarang, Pak. Oke, silakan Pak Ari. Pak Heri. Saya. Hodat Kolin. Hod, hodal, hodat porin. Oh, enggak, sebentar. Ini Hoda. da, Hoda polin. Polit. Hoda polit. Salam. Salam. Shalom Tal, Salam tal. Salam tal. Zod. ini Dalet, Dafna. Dakna. Ni. Maslomeh, Maslome. Epo at. Epo at. Ani. Bye. baik, tודה, יופי, כל הכבוד, מצוין. פתה, בבקשה פתה. Khoda'at Kolim. Sudah. Shalom Tal. Tahu. Zot Zod. Dafna. Dakna. Ma Shlomech. Efo at. Ani Babayit. Bye. Toda Rabah ya. Coba kita lihat, ini masih kata tunjuk semuanya. Coba, yang di bold itu adalah kata tunjuk. Jadi kata tunjuk di sini kalau secara dibuka, kata tunjuk ini apa? Secara pertanyaan terbuka itu pakai zahar. Ya. Ini apa? Ini avocado. Avocado adalah zahar. Maka dia pakai z, ya. Dan apa ini? Z mango, juga mango adalah zahar, maka pakai z ya. Kemudian ele, jamak. Banana, bananot. Ya, banana, bananot. Mi Peru, dari Peru. Kemudian Z. Z supermarket. Supermarket adalah zahar, maka dia pakai Z. Nah, kalau kita lihat sini pakai zot, karena yang ini gua nih, ini si Dafna perempuan. Zot Dafna, ya. Mas Lomeh, apa kabar kamu? Di mana kamu sekarang? Di mana kamu? Saya di rumah. I am in the house. I am in the house. Ya, beda. Kalau dia bilang B bait, I am in house. Tapi kalau dia bilang ba bait in the house. Kenapa? He-nya sudah dibuang di sini ya. Oke, itu harus diperhatikan itu. Oke, itu reading yang penting itu. Oke, sekarang ba telepon, in the phone ya. Ini ada antara dua, Miriam sama Rachel. Ini bacanya Miriam. Kita sudah belajar kemarin ya, bukan Mariam tapi Miriam. Miriam, Rachel. Miriam, Rachel. Miriam, Rachel. Miriam, Rachel. Miriam. Oke, ba telepon. Miriam. Mize, Rachel. Zot ani. Ini siapa nih? Ini gua nih, ini saya nih. Miriam. Bizot ani. Siapa ini gua? Siapa ini saya gitu. Siapa yang bilang Mizot ani? Rachel. Miriam. No. Zot Rachel. Katanya Miriam. Come on, no gitu. Come on, ini Rachel nih. Ya. Miriam. Rachel. Zot ar. Ya. Rachel. Ken. Zot ani. Ya, ini gua nih, ini saya nih. Miriam. Oh, Teliha. Oh, sorry kalau gitu. Sorry, Teliha ya. Teliha. Oke, saya ulangi.
Ba telepon. Miriam. Mise Rachel. Zot ani Miriam. Mi zot ani Rachel. Miriam. Nu zot Rachel. Miriam. Ah, Rachel zot ad Rachel. Ken zot ani Miriam. Oh, slicha. Ken, Mahmudi, bebas Batelepon. Batelefon Miriam. Telepon. Mize Rachel Zot ani Miriam. Mi zot ani Rachel. Miriam nu Zot Rachel. Miriam. Ah, Rachel. Zot at Rachel Ken. Ken. Zot ani Ini. Miriam. Oi. Sliha. תודה, כל הכבוד, מצוין, מצוין. הוטי, גברת הוטי, בבקשה, בטלפון. Zot. Batelefon. Miriam. Mize Rachel. Zot ani. Mi zot ani Rachel. Miriam. Nu Nu. zot Rachel. Miriam. Ah, Rachel. Ken. Zot at Zot. Rachel. Ken. Zot ani Miriam. Oi. Sliha. תודה, כל הכבוד, מצוין, הוטי. קווין, בבקשה, קווין. בטלפון. Telepon. מרים. מי זה? רחל. זאת אני. מרים. מי זאת אני? רחל. מרים, נו. זאת רחל. מרים. רחל, זאת את. רחל. כן, זאת אני. מרים. סליחה. Mereka bukan bacanya O, tapi oi. Oi. Oi, slicha. סליחה. תודה, כל הכבוד, מצוין. פתה, בבקשה, פתה. בטלפון. מרים. מי זה? רחל. זאת אני. מרים. מי זאת אני? רחל. And מרים. נו. זאת רחל. מרים. רחל. זאת את. רחל. כן. זאת אני. מרים. oi. אוי, סליחה. תודה, Oi. כל הכבוד. Oi ya, oi. Slicha. אוי, סליחה. Toda Raba, Toda itulah kita ini adalah latihan baca tadi ya. Dan ini nanti siur baitnya nih diisi nih. Dipraktekkan ditulis, tulis, praktek ya. Targil alef itu. Kemudian ini targil alef. Kemudian ini readingnya tadi. Supaya kita membaca readingnya tadi. Very good. Kolakabot. Kolakabot. Metsuyan. Toba. Oke, sekarang kita belajar vocabulary. Bed setter. Sekolah. Bet setter. Nah, ini singkatan, coba lihat ya. Ini singkatan dari Bet Sefer Yesodi. Bet Sefer Yesodi. Ya, ini disingkat begini dia. Saya sudah singgung kemarin ini yang tiga kata. Yang tiga kata itu di ini singkatan Bet Sefer. Ya. Bet Sefer Yesodi. Ini singkatan dari Bet Sefer. Ini adalah sekolah dasar. Bet Sefer Yesodi. Ani lomed be Bet Sefer Yesodi. Saya belajar di sekolah dasar. Oke, sekarang supaya kalian tidak bingung nanti, itu aslinya di kamus tulisannya bayit. Artinya rumah. Ya. Bayit.
Nah, sekarang nanti kita lihat kok bacanya bait. Nah, bait sefer. Kenapa dibaca bait bukan bait sefer? Nah, karena ini adalah konstrak, ya. Konstrak itu adalah menggabungkan dua kata benda. Biasanya vokal di depan berubah sedikit, ya. Instead of bait menjadi bait. Nanti tanya, kenapa ini dibaca bait? Kenapa bukan bait? Padahal di kamus vocabulary itu bait, rumah, ya, rumah buku. Nah, ini konstrak rumah dengan buku digabung menjadi sekolah. Di Indonesia ada rumah dengan sakit menjadi bangunan, rumah sakit, ya. Ada di bahasa Indonesia juga ada konstrak. Di Inggris juga ada konstrak, ya, Ini menggabungkan dua kata. frase ya, Hamore, Sliha. Kan? Karena dia frase jadi berubah gitu ya maksudnya. Iya, iya, ini kami berubah dia. Tadinya ini adalah bait, Oh, oh. ya. Karena ini adalah frase, maka dia berubah dia menjadi bait sefer. Hmm. Ya, nanti Kayak kan itu lu, kayak apa kayak mudhof ilahi gitu ya. yes, itu dia sudah. Oh, oke, Itulah oke. dia. Yang Iya, berubah yang depannya ya, Hamore ya. betul sekali. Yes, Ken, itu ken. namanya kontraknya idhofah. Dalam bahasa Arab mudah penilai. Benar banget itu. Oke, inilah dia bait sefer. Kita belum belajar ini, tapi saya harus singgung. Kenapa? Nanti kalian bertanya, kenapa bunyinya bait bukan bait? Ya, karena dia adalah konstrak, ya. Oke, bait sefer Yesodi itu adalah sekolah dasar. Khatibat Benaim ini adalah SMP. Sudah makan pulang SMP. Khatibat Benaim. Nah, Habis ini juga kondangan biasanya. Nah, ini juga kontrak ini. Ini tadinya ini adalah huruf he. Karena ini kontrak, kalau nekeva akhiran ah, maka he-nya berubah menjadi taf. Nanti kita belajar. Ya. Budi tahu itu karena dia belajar bahasa idhofah itu. Ya. Ini tadinya huruf he berubah menjadi taf karena konstrak. Itu dibahas di konstrak, ya. Khatibat Benaim. Oke, ini coba lihat bet sefer khatibat. Ini kita baca ini, saya baca 5 kali. Ahsyam, 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 ahsyam. Sekarang artinya, ya. Ahsyam, anahnu, be kita. Sekarang kita di kelas. Oke, ahsyam, ya. Bet sefer Yesodi, Bet sefer Yesodi, Bet sefer Yesodi, Khativat Benaim, Khativat Benaim, Khativat Benaim, Ahsyam, Ahsyam, Ahsyam. Oke, Pateh, kamu baca dulu judulnya, Bet sefer Yesodi. Itu Bet Sefer Yesodi. Ya. Ze Uri הוא מרוסיה. עכשיו הוא גר בבאר Biv'er, Biv'er, ya, Biv'er. שבע. הוא תלמיד
ب- ببيت سفر يسودي. Koda kamu. Marbudi, bebas. Bet Sever Yesodi. Zeuri eh, Ho Mi Rusia. Me Rusia. Ini gutural res ya. Me ya. Gutural res, Me iya me. Rusia. Kan? Me Rusia. Akshaf. Hu Gar Be Biv er. Nanti saya kenapa dibaca bidia Biv er seba. Biv Beef er Air seba. Seva. Beef Air Seva. Kemudian Hu Talmid Be Bebit Bebit Sever Bebet sever, bet sever. Bebet Sever Yesodi. Toda raba. Kevin, bebas Kevin. Zeuri. Bet sever, sorry, judulnya dulu. Bet sever Yesodi. Ya, Pak. בית ספר יסודי. זה אורי. הוא מרוסיה. עכשיו, הוא גר בבאר שבע. הוא תלמיד בבית ספר יסודי. Saudara, saya mau jelasin ini ya. Bunyi mem ini karena gutural res. Saya udah bilang penting ke gutural ya. Alef, he, het, ain, sama res. Karena tadinya dibaca mi. Tapi karena ketemu gutural, maka dibaca me. Artinya dari. Dia dari Rusia. Sekarang dia tinggal di. Nah, ini kenapa dibaca bi? Nah, karena Berseba itu BR ya, Seva. Ini semikhot juga nih. Seva. Sumur 7. Tadinya dia ber ya. Tadinya dia itu adalah begini dia. Ber. Begini ya. Ber. Sumur. Nah, karena dia konstrak, maka bednya menjadi seva. Nah, kemasukan huruf preposition bed yang bunyinya B. Di. Tidak mungkin ba, karena Berseva adalah proper noun, nama tempat. Ya, karena seva dengan seva, maka bunyi bed diganti menjadi i. Maka dia bacanya Biver Seva. Biver Seva. Biver Seva. Di kota Berseba. Kemudian ini dibaca B, tidak mungkin dibaca ba lagi. Karena Betsever ini menjadi proper noun oleh dasar. Ya, Betsever Yesodi sekolah dasar. SD ya. Oke. Who tell me the Betsever set? Oke, rega. Baru itu ya, jelas ya? Jelas ya? Oke. Sekarang Hoti, kamu jangan dulu baca, kamu lihat perhatikan ini. Ini nama perempuan. Ini dibaca me karena ketemu gutural alef. Ya, ini juga artinya dari, tapi dia ketemu gutural alef. Ini saya sudah baca 5 kali tadi. Teman-teman sudah benar bacaannya ini ya. Nah, ini juga kan bi. Ya, bi kan? Karena dia netanianya seva. Nah, ini yang harus dihafal, netania ya.
maka dibaca Bintania. Ya, Bintania, bukan Benetania tapi Bintania, karena seva sama seva ketemu. Seva di awal dijadikan i. Oke, dia adalah pelajar Hatibat Benaim ya, in the high school. In the middle school ya. Hatibat Benaim. Ken, bebas horti. Horti mute. Zot, Rega-rega, Hatibat Benaim. Baca dulu. Hatibat Benaim. Hatifat Benaim. And Zot, Ruth. He, Meanglia. Aksaf, Hi, Gara, Bintanya. Ovi, Mensian. Hi, Talmida. Bahatifat Benaim. Oda, Mensian, Gola Kavod. Budi, bebas Budi. Ken, bebas. Hatibat Benaim. Kemudian Zot Ruth. Hi Me Anglia. Aksaf. Hi Garah. Bintania. Hi Talmidah Hatibat Benaim. Toda, Rama, Gola Kavod. Kevin, bebas Kevin. Zotrut. Hatibat Benaim. Hativat Benaim. Zot And Ruth. Hi Me Angelia. Angeliah. Aksaf. Hi Ragah Bintania. Hi Talmidah Bahasivat Benaim. ini bukan sama, ini Ted. Bahativat Benaim. Oda, Mat Pate, bebas Pate. Khativat Benaim. Zot Ruth. Hi Me Anglia. Akshaf Hi Gara Bintanya. Hi Talmidah Khativat Benaim. Oda, Gola Kavod, Yofi ya. Inilah dia. Ini Uri Berseba di sini ya. Ini Yerusalem. Ini adalah Negev ya, Hanegev. Nagaf ya orang Negev. Hanegev, kemudian Tel Aviv di sini. Kemudian ini adalah Netania. Ini Haifa. Ya, ini adalah Galil. Galil ini adalah yang di utara sana ya. Sungai Galilea itu ya. Inilah kira-kira peta Israel modern. Yang di sini Elat ya. Ini adalah Elat. Oke, ini Laut Merah ya. Ini Laut Merah, Yam, Melah. Yam adalah laut, Melah adalah garam. Mereka bilang laut garam, bukan laut mati. Kalau kita bilang laut mati kan, mereka bilang Yam Melah, laut garam. Kalau kita laut mati, Melah, mil. Kalau bahasa Arabnya mil garam ya, Melah, Yam Melah. Oke, saya lanjut. Here we go. Kita masuk ke jamak. Shemot guf. Ya, Shemot guf, Ushemot ethem, berabim. Ya, kata ganti orang dan kata benda dalam bentuk jamak. Ya, rabim itu adalah jamak. Oke, kalau yahid adalah singular, yahid. Kalau rabim
Rabin ya adalah jamak. Yahid, rabin. Yahid, rabin. Yahid, rabin. Pak Hari lagi Zoom lagi berhalangan Pak Hari. Saya lihat Zoom-nya mati. Oke, saya Yahid. Oh, Pak Hari. Saya kira Bapak. Maaf Pak Hari. Oh, bisa nggak? Oh, ganti baju. Pak Hari ganti baju. Oke. Deve ser, Yopi. Yahid itu adalah singular, rabin adalah jamak. Ya. Nah, shemot guf. Semat. Shemot guf itu adalah pronoun. Ani, ata, anahnu, atem, hi, hem, ata, anahnu, ani, itu semuanya ada namanya shemot guf. Kemudian shemot etem itu adalah kata benda. Shemot etem. B preposisi. Rabinnya adalah jamak. Ini dibaca u karena ketemu sefa dan kata-kata benda. Kata-kata ganti orang dan kata-kata benda, jamak ya, dalam bentuk jamak. Oke, ini coba lihat ya, ini jamak ya. Coba Pak Hari, coba dibaca nih Pak. Anahnu. Yofi. Apa singularnya Pak? Singularnya Pak. Ani ya, anahnu. Toda raba, kola kavod. Terus nih Pak. Atem. 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 Apa singularnya Pak? Singularnya. Atem itu he ya. Loh, ata. Ata atem ya. Ata atem. Terus ini Pak. Ini aten. Aten. Yofi. Singularnya apa Pak? Aten. Singularnya. Singularnya itu atau he lah. Benar. Ya. Terus Pak. Itu ini hem. Hem. Singularnya apa Pak? Hem. Singularnya Pak. Singularnya. Hem itu de mereka. Hem. Mereka laki-laki. Dia laki-laki coba. Ingat nggak? Dia laki-laki Pak. Who ya. Toda. Who. Toda ramainya Pak. Ini hen. Hen. Ya. Singularnya apa Pak? I. Toda kola kavod. Metsuyan. Kola kavod. Anahnu, atem, aten, hem. Ya. 10 gitu ya. Ya, oke. Mari kita lihat. Coba lihat di sini. Sekarang ada Bet Sefer Tichon. Ini high school. Bet Sefer Tichon. High school. Tadi ada tadi Bet Sefer Yesodi. Hativat Benaim. Mereka tidak bilang Bet Sefer Hativat Benaim ya. Mereka bilang Hativat Benaim. Kemudian Bet Sefer Tichon. Ini adalah high school. Kemudian ini universitas. Oke, mari kita lihat. Saya baca dulu. Ini kata tunjuk. Ada tadi kan ele. Ini bukan yud. Ya, ini bukan yud. Ini adalah merubah bunyi ini menjadi menjadi j. Jenny. Jill. Ben. V. Yonatan. Dan Yonatannya, coba lihat ini V. Tetap dibaca V karena tidak ada kasus. Hem mi Maroko.
dibaca mi karena bukan gutural ini. Ya. Sekarang mereka di kibbutz Seelim. Di sini dibaca B karena kibbutznya menjadi proper oleh Seelim. Kibbutz Seelim ya. Mereka murid-murid di SMA. Sekali lagi saya baca dulu. Ele, Jenny, Jill, Ben, ויונתן. הם ממרוקו. עכשיו הם בקיבוץ סאלים. הם תלמידים בבית ספר תיכון. פתח, בבקשה. בית ספר תיכון. אלה ג'ני, ג'יל, בן ויונתן. הם ממרוקו. עכשיו הם בקיבוץ סאלים. הם תלמידים בבית ספר תיכון. תודה, כל הכבוד, מצוין. קווין, בבקשה, קווין. בבקשה. בית ספר תיכון. אלה ג'ני, ג'יל, בן ויונתן. הם ממרוקו. עכשיו הם בקיבוץ סאלים. הם תלמידים בבית ספר תיכון. תודה רבה, כל הכבוד. פהרי, בבקשה פהרי. בית ספר תיכון. בית ספר תיכון. בית ספר תיכון. תיכון. אלי, ג'ני, גר, ג'יל, בן, ויונתן. ויונתן. הם ממרוקו. תודה. עכשיו הם בקיבוץ. סאלים. הם תלמידים. הם תלמידים. בבית ספר. בבית ספר תיכון. תודה רבה. הורטי, בבקשה הורטי. תיכון. בית ספר תיכון. אלה ג'ני, ג'יל, בן ויונתן. הם ממרוקו. עכשיו הם בקיבוץ זאלים. הם תלמידים בבית ספר תיכון. תודה רבה. קווין, בבקשה קווין. קווין. Dari awal ya, Amore. Beit Iya, Ken. Sefer Tikon. Ele Jenny, Jill, Ben ויונתן. הם ממרוקו. עכשיו הם בקיבוץ סאלים. הם תלמידים בבית ספר תיכון. יופי, כל הכבוד, מצוין חברים, וואו. אוקיי, אלה, לאה,
ve Daniel. Ele, Lea ve Daniel. Hem מקנדה. עכשיו הם בירושלים. עכשיו הם בירושלים. Dibaca bi karena yudnya sefa. Hem studentin באוניברסיטה העברית. הם סטודנטים באוניברסיטה העברית. אלה לאה ודניאל. הם מקנדה. עכשיו הם בירושלים. הם סטודנטים באוניברסיטה העברית. Pak Hari, coba. Ele, Lea, ve Daniel. Bebas Pak Hari. Ele, Lea, be, al, Daniel. be, Daniel ya, Daniel ya. Hem, Kanada ya. Yes. Kanada ya. Ini aksar. Hem bi Yerusalem. Ya, Betul. betul di Yerusalem. Iya. Hem di Studentin. Hem student. Ba. Universitas. Universitas Ibri. Ibris ya. Ibri. Todaraba. Pateh, bebasa. Metsian, Kak. Metsian, kola ke bo, diopi. Bebakasa. Ele, Lea ve Daniel. Hem מקנדה. עכשיו הם בירושלים. הם סטודנטים באוניברסיטה העברית. Toda, Metsian. Kevin, bebasa Kevin. Ele, Lea ve Daniel. הם מקנדה. עכשיו הם בירושלים. הם סטודנטים באוניברסיטה העברית. Todaraba, Marbudi, bebasa Marbudi. Ele, Lea ודניאל. הם מקנדה. עכשיו הם בירושלים. הם סטודנטים באוניברסיטה העברית. Todaraba. Oke, saya mau jelaskan sedikit. V, artinya dan. Tidak ada isu, tidak ada masalah dia dibaca V ya. Tidak ketemu V, tidak ketemu me, maka dia V. Aslinya kan. Kemudian ini mi. Ya, dibaca mi. Tidak dibaca me, karena dia tidak ketemu gutural. Nah, ini dia dibaca bi. Bi karena yudnya ini sefa. Bi Yerusalem bacanya gitu. Bukan B Yerusalem, tapi Bi Yerusalem. Oke, ini kenapa dibaca ba? Karena ada H dibuang di sini. Ya. Kenapa? Tahunya dari mana? Ada kata sifatnya di sini juga pakai H. Ya. Kalau di sini pakai H, kata sifat wajib pakai H. Ibrit, ya. Universitas Hebrew. Hebrew University, ya. Oke, mereka adalah Lea dan Daniel, mereka dari Kanada. Sekarang mereka di kota Yerusalem. Mereka mahasiswa di Universitas Hebrew. Oke, coba lihat ya. Perhatikan ini
Nekeva, zahar. Zahar, nekeva. Udah sering jelas ya? Zahar, nekeva. Zahar, nekeva. Zahar, nekeva. Perhatikan. Kalau ada akhiran ada akhiran et, ada akhiran at, ada akhiran it, ada akhiran yah, ada akhiran ot, maka dia kemungkinan besar nekeva. Ya. Ah, et, at. Seperti delet. Ya. Dalet, lamet, taf. Nah, bunyinya et. Nah, ini nekeva itu. Ini Delet. artinya pintu, ya, pintu, delet. Oke, pokoknya ada akhiran ada akhiran et, ada akhiran at, ada akhiran it, ada akhiran yah, ada akhiran ot, pasti nekeva. Kemudian ot, ya biasanya plural jamak akhiran ot itu di akhiran ot ya, sudah kita pelajari nih ot. Kemudian kalau maskulin akhirannya im ya, im. Inilah dia. Ini perlu dibaca nanti. Ini adalah tanda-tanda nekeva, tanda-tanda nekeva. Mari kita lihat di sini. Coba berikutnya, nah apa namanya 52, 53. Talmid, talmidim, talmidah, talmidot, ya, student, studentim, studentit, studentiot. Ya, akhiran it ya, tadi mana it, ini dia, it. Nah, biasanya itu adalah kata asing yang diadopsi biasanya akhirannya it untuk menjadikan nekeva ya. Oke, itu adalah coba kita lihat di sini ya. Talmid, talmidim, talmida, talmidot, student, studentit, studentim, studentior. Oke, Pak Hari, Bapak Kasa, coba baca ini. Murid laki-laki 1, jamaknya di bawah. Talmid ya. Jamaknya? Talmid, talmidin. Talmidin. Oke, perempuan. Murid perempuan. Talmidah. Jamaknya? Talmidot. Saudara Pak, dibuang he-nya, ditambah ot, ya. Karena huruf ini adalah huruf lemah. Kemudian Pak Hari lagi, student. Student. No, studentim. Studentim. Studentit ya. Ya, studentit. 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 Studentot ya. Tambah ot. Studentiot ya, studentiot. Jadi tambah ot di sini ya. Ot. Ya. Oke, Yofi. Mari kita baca lagi. Ada vocabulary di sini. Behatsar. Ini lagi. Oh, keren. Ini ada kasus di sini nih. Ini ya, coba lihat. Saya mau ini. Ini kasus. Kenapa baca B? Nah, karena dia ketemu guttural head. Jadi gini ya. Nah. Jadi sar. Ini taman. Nah, sebenarnya di sini ini menjadi B. Behatsar, maka dia dirubah di sini menjadi B. Hatsar. Ini gara-gara guttural head ya. Itu dia. B. Hatsar. Bukan berhatsar tadi. B. Hatsar ya. In the yard. Katanya ini hatsar ini adalah kata benda. Oke, kenapa? Oke, nekeva itu zahar hatsar ini. Hatsar, hatsar, B hatsar, B hatsar. Singular apa? Zahar atau nekeva? Zahar. Zahar. Oke, let's go check it. Ya. Kalau insting saya ini adalah nekeva. Wait a minute. Oh, enggak. Dia bukan. Dia zahar, kan? Zahar dia. Zahar ya. Well, let's check it out. Jangan sampai kita colongan.
Oke, sebentar ya. Milok. Rega. Hatser. Biasanya yang indah-indah itu nekeba. Biasanya. Nekeba dia. Kecolongan kan. Dia nekeba dia. Oke, dia nekeba. Hatser itu adalah nekeba. Nekeba. Kata benda nekeba. Makanya saya bilang ya, pokoknya yang indah-indah itu adalah nekeba biasanya. Naturalnya ya, female. Female. Ya, yo, Vikola kapot. Ya, kalau begitu, Hatser ini adalah nekeba, bukan zahar. Catat itu. Taruh nun di sampingnya, nun. Nekeba. Saya nggak mau kecolongan. Itulah Pak Hari, funnya funnya belajar bahasa Semitik itu ada Zahar Nekebanya. Pokoknya yang indah-indah Nekeba, yang ugly-ugly laki-laki. Loh, bercanda, bercanda. Oke, back here. Coba kita lihat B Hatser ya, B Hatser di halaman. Ini adalah nama laki-laki. Hai Raffi, siapa mereka? Berarti ele ini juga bisa jadi hem atau hen ya. Hen, Talmidot. Kan itu sama dengan di sini. Oke, catat ini. Kan pakai alef ya. Sama dengan sudah kita pelajari kemarin ada satu po. Kan sama dengan po. Artinya di sini. Oh, Kan po. Kan po. Kan bebet hasefer dan di sini di sekolah ini. Ken. Horti, bebas Behatser. Behatser. share. Shalom Raffi. Mi eleh. Hen Talmidot. Kaan Befet Hasefer. Kaan Befet Hasefer. Ken. Bukan bacanya bukan kaan tapi kan. Kan, ya. Bukan kaan, kan. Kan Befet Hasefer. Ken. Toda apa? Marbudi, bebas Behatser. B Hatser, Shalom Raffi, Miele, Hen Talmidot, Kan Befeit Hesefer, Ken. Toda Marhari, bebas Behatser. Marhari. Behacer. Salam. Salam Rapi. Rapi. Mi 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 ele ele. Yes. Hen. Hem hi Tal, le tal itu ya. Talmidot. Ken. Be bait tase tasefer. Per. Tasefer.
הספר. כן? כן, כן. תודה רבה. אוקיי. רגע. Oke, Kevin kamu lihat dulu ini, jangan dibaca. Perhatikan dulu sama Pak Teh, lihat dulu, jangan dibaca. Perhatikan dulu. Nama orang, nama perempuan ini ya. Ini nama laki-laki. Ini juga nama laki-laki. Ini nama laki-laki, ini nama laki-laki. Mereka adalah mahasiswa. Student. Kevin? Oke, terima kasih. באוניברסיטה. חנך מי אלה? אלה? חיים ודן. הם סטודנטים. Nah, Metsuyan. Pak Teh, bebas. האוניברסיטה. חנה. מי אלה? אלה חיים ודן. הם סטודנטים. Saudara Pak Hari, bebas. Ba Universitas. By Universitas. Uh, Hana. Hana, mi ele, ele, Haim, Haim. e, Vedan. betan ya, betan, him, student, Student team. ya, him student team. Saudara Metsuyan. Oke, sekarang B Kapita. Oke, Budi lihat ini dulu, jangan dibaca. Perhatikan ini, jangan dibaca, lihat aja dulu. B, yang mana? Baker. Ken Budi, bebas. Baka Capisera, Bacapisera, Bacafi, Seria, Ini Seria, teria, bakapiter. Bacafiseria. Shalom, Atem Talmidim, Ken, Anahnu, Me- Mevet, Mevet Sever, Tikon, Ve Bi, Yerusalem, ulangi. Yerusalem ya. Ulangi semuanya. Bakapiteria. Bakafit Serim, Shalom, Bakafiteria. Teria. Bakafiteria, Shalom, Atem Talmidim, Ken, Anahnu, Bevet Sever, Tikon, Yerusalem. Saudara Metsuyan, kola kabor. Kevin, bebas Kevin. בקפיטריה. שלום, אתם תלמידים? כן, אנחנו
מבית ספר תיכון בירושלים. Saudara Pak Mersian, Pak Pari, Pak Kafiteria. Ya kafeteria. Shalom. Aten talmidin. Ken. Anahnu mi ben sefer. Peter Sefer. Tal Tihon. Tihon. Tihon ya. Tihon. Di Di Yerusalem. ya, Yerusalem. Enggak, bacanya gini Pak. Bacanya gini. Bi Ru Bi- Sha Oh, Layi. B-U B Sha Salem. Layi. Lain. Saudara Pak. Oke. Pak Teh, enggak, Horti. Kamu lihat dulu. Ba otobus. Ba otobus. Shalom. Mi aten. Anahnu talmidot. Mi beit sefer ma'aleh. Saudara Pak. Pak Teh, bebas. באוטובוס שלום מאתן אנחנו תלמידות מבית Mi ספר מעלה. Ini nama sekolah ya. Nama sekolahnya Ma'ale. Ya, kami murid-murid dari sekolah Ma'ale. Ya, dari sekolah Ma'ale. Itu nama sekolahnya itu. Oke, sekarang targil. Targil kita ini dirubah menjadi jamak. Ani dirubah menjadi jamak. Ani dirubah menjadi jamak. Ata dirubah menjadi jamak. At dirubah menjadi jamak. Hu dirubah menjadi jamak. Hi dirubah menjadi jamak. Ingat, hati-hati, kalau kata ganti orang yang sudah dirubah menjadi jamak, maka kata bendanya wajib juga ditukar dengan menjadi jamak. Ya, coba ini adalah kafeteria. Ani, oke. Semoga saya di kafetaria. Berarti kafeterianya nggak diganti dong jadi jamak, cuman aninya yang diganti kan? Oke. Saya di bank. Bank tulisannya gini, bank. Ba nun ku. I am in the bank. Ya. Haifa. Kota di utara Israel namanya Haifa ya. Holland. Talmid bebet sefer tichon. Coba ini ada preposisi sebentar. Kemudian ini perhatikan ini di awal-awal kita sering dikasih preposisi gini nih. Tuh. Itu masih pelajaran sebelumnya ya, tuh. Ini. Tinggal diganti ya. Ini jadikan plural nanti. Kafeteria, bank, Haifa, Holland, Talmid ya, Talmidah, Ba Universita, Bet Sefer Tichon ya. Bet Sefer. Jadi ada sekolah itu ada 3, Bet Sefer Yesodi, Khativat Benaim, sama Bet Sefer Tichon, kemudian Universita. Bet Sefer Yesodi, Khativat Benaim, Bet Sefer Tichon, Universitas. Ya, ada 4 jenjang ya. Sekolah dasar, SMP, SMA, dan universitas. Oke. Ada pertanyaan? Yes, Ada. Sheila? Ken, bebas kata. Wow. Silakan Pak. Itu kalau dalam penggunaan Z, Jod bisa diulangi sedikit. Z, Jod, Oke, saudara Pak. Ken, saudara Pak. Ken, iya Bapak tadi. Z, Jod, Ele. Saudara Pak, bebas kata Pak. Pak, Z, Zot ini dalam bahasa Ibrani-nya kita bilang kinui remez.
Kinui remes. Kata tunjuk, Pak. Kata tunjuk. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada bedanya antara ini dan itu. Ya, jadi ze, zot, ele, ini artinya ini dan itu sama aja, Pak. Ini Ya. itu, ini itu. Nah, cuman Z-nya ini hanya untuk menunjuk kata benda zahar. Dahar ya. Iya. Kalau zot hanya digunakan untuk kata tunjuk menunjuk benda nekeva. Ya. Tetapi kalau ele, Pak, ele ini untuk Jamak. jamak. Oh, jamak. Ya. Jamak, Oke. baik zahar maupun nekeva, Pak. Ya. Untuk membedakan jamak dengan jahar sama nekefa itu dari mana? Ini dia, Pak. Kalau dia akhirannya, ini dia. Kalau akhiran kata bendanya itu coba lihat di halaman 52, Pak, 52. Ya. Kalau dia akhirannya at atau et, atau akhirannya it, atau akhirannya yah, atau ot, itu adalah itu adalah nekeva. Ya. Nah, kalau dia akhiran in, itu adalah jamak zakar, ya, plural zakar. Kalau akhiran ot, itu adalah jamak nekeva. Maka kalau ada akhirannya ot, maka dia pakai ele. Kalau akhirannya in, dia pakai ele. Baru, Pak. Oke, Pak? Ya. Saudara Ba, saudara Ba Metsuyan. Oke, nanti kita, wow. Ya, kalian bisa. Ini vocabulary ini, tahu nggak? Vokab yang ini kalau kalian kerjakan 54 ini vocabulary sudah kita pelajari semuanya. Tidak ada yang asing di sini. Di halaman 54 tidak ada yang asing. Semua sudah kita pelajari di atas. Targil bet, targil gimet, targil dalet. Tidak ada yang asing. Kalau bisa dikerjain, Horti dikerjain nih ya. Oke, nanti minggu depan kita belajar kata kerja. Nah, maka kita sudah bisa. Saya membaca. Budi belajar Ibrani. Kevin pergi ke pasar. Pateh membaca buku. Horti minum teh. Pak Hari belajar Ibrani. Nah, kita akan belajar kata kerja. Kita sudah belajar preposisi, kita sudah belajar kata benda, sekarang kita diperkenalkan dengan kata kerja. Maka minggu depan sempurna kalimat yang kita akan pelajari. Karena kita sudah belajar kata benda, sudah belajar preposisi, dan besok kita belajar kata kerja. Nah, kata kerja masih kita pelajari adalah present tense. Ada rumusnya. Pakai rumus dia ya. Oke, ada pertanyaan. Pak Budi, Pak Teh, Horti, Kevin, Amore, satu pertanyaan boleh, Amore? Ken, Bepakasa. Dua juga nggak apa-apa. Kalau kita kan dari tadi baca mi ele atau maze, itu sebenarnya nadanya seperti apa sih, Pak? Kalau di orang sana, mi ele atau mi ele, apa gimana, Pak? Mi ele. Oke, oke, jawab Bibir. Saudara, Sheila Toba ya. Mi ele. Oke, saya coba saya recall bagaimana kalau ngomong dengan Mi ata, mi sapri mihu, siapa dia? Kayak gitu, mihu, mi ele, mi ze, kayak gitulah kira-kira. Hampir sama dengan siapa dia ya? Kalau kita enggak ya.
Siapa dia? Well, depend ya, depend, Kevin. Ada kata tanya datar. Siapa dia itu? Jadi kalau lebih excited, but, siapa dia tuh? Siapa dia? Kayak gitu lah. Ya. Sebenarnya sih tinggal tahu ya, it depend ya, it depend Kevin ya. Iya, Ken. Ken, Amore. Marbudi, Horti, Pateh, Gol Barur ya. Horti, Ken. Lo mure. Oke, Novi ya. Oke. Targil coba ya. Di sini targilin. Enten lihat nanti ya. Kalau teman-teman bagus mempelajari unit 2, lihat aja film. Hasilnya seperti apa. Tapi begini masalahnya. Setelah kita pelajari dengan graduate, kalau kalian berhenti, tidak diulangi, maka kalian lupa semuanya. Harus lewatin masa 7 bulan. Kalau enggak, dia hilang. Percaya saya. Kecil. Ken. Saudara Ba, Laila Tov Hafrim. Saudara Ba Pari, Laila Laila Tov, Saudara saudara Ba. Saudara